morning, everyone. It's my honor to welcome you to the first annual Project DocTrack Conference. Take note, I said annual because this is going to be staged from here on, which means we're going to stage this again the following years. Allow me to read the message of our mayor. Sumaayong adlaw kaninyong tanan. The city government of Davao extends its warmest welcome to all the participants of today's presentation. We want to thank you for your presence and cooperation as we aim to move forward to empowering our procurement process through the new system that will be presented in this conference. Karon, since priority po ni Mayor Baste is really the digitalization, so kita dapat mga workers sa city government, we have to really also find ways to align sa atuang priorities sa atuang leaders diri sa city. Today, ang focus nato will be our internal processes, particularly ang procurement. There are a lot of things we can associate with DocTrack. When we hear the word DocTrack, we think of many things: procurement, documents, transactions, tracking, and so much more. So, ang purpose lang jud ani karong adlaw, sa kuha din na ako ni i-simplify na lang ako ni is nami system na bag-ong gi-develop. So, kini siya tool ni siya para sa ato ang procurement. Okay, unahon nato ang DOM. Kailangan lang namo ang inyong email, ihatag sa mua, tapos starting ugma maka-receive na mo mga delayed transactions sa inyong email. So, proceed ta sa Doc Mobile. Kining Doc Mobile, gi-utilize nato ang paggamit sa atong cellphone, no? So sa mobile phone is ano lang, ang logic niya is notification. Okay ni gamit na ni siya sa mga head of office, no? Mag-install lang sila sa app. Noon din na sila mangutana pa sa ilang kauban asa naman ni asa kay mahibaw-an na nila mismo ang movement sa transaction pag naa sila'y application. Kung unsa ang sa DOM or sa sa online mailer, same pod na notification sa iyong cellphone na ma-receive din nyo. Ang ikatulong system na among gibuhat is ang backtrack. Gi-integrate lang nato ang whole process sa back. Ang next is ang PSR. Initiative ni nato sa city na why not i-implement nato to promote fairness sa ato ang canvas og supplier. Ang last is ang CPROC. Mao ni ato ang ultimate monitoring sa ato ang procurement sa per office. Okay? So kung kita head of office, admin, importante lang na masabtan nato na naa tay nani. Kaya ang mga basic question nato sa monitoring is naa na diri. So, unsa ning data facts is about ni sa system data, makakuha tag insights ani about sa atong mga operations. Some data na gi-reflect diri sa presentation is from survey data. So, let's explore the numbers together. Katong mga suppliers na pilion ba nato dito, sir, is unsa man to siya for price reference? In additional sa katong first question niya, Kasagaran nga mga PR nga ma-review namo na yung mga deficiencies, kay na yung mga kulang. Ako ginapadugay sa office ang amo ang processing ba sa payment. Ginapadagan na nako. Pero kabalo ko nga mapending gyud sa accounting. Gina-attach na namo na dito ang backcert along with the NOAA, pero syempre ang NOAA papirmahan pa man na. Ang tawag ko yung suggestion na na-share another column kung mag-change of price. May operating procedure na performance evaluation sa mga suppliers ba? doon siya kamo ba ang nag-evaluate sa inyong supplier? Ang inyong rating dito puro pass, tanan, pass. Isa sa mga reason siguro nga walay movement ang ilang PR sa office supplies tungod kay nagamit na nila sa ilang petty cash. Ang point is, nanatay monitoring tool, dili na ta magpataka og charge pa sa ato ang mga PR. Bantay mo kay in the coming months, i-develop or ibutang na sa DocTrack karon ang process ninyo step by step. Let us now go to the awarding of the Operang. Sama sa mention gaganina, we will be choosing isa gikan sa national office and top 10 gikan sa local office determined by the Operang system. Operang means Procurement Efficiency Ranking System with efficiency rating of 88% in 2023's procurement transaction processing. Rank number 1.
goes to Bureau of Jail Management and Penology. Ang top 1 ang top 1 sa city, bahalag second prize, third, fourth, I think up to top 6 na to later on, na tag-isa ka lechon. Number 10 goes to Centro. Number 9, City Information and Production Division. Number 8, City Agriculturist Office. Number 7 goes to City Mayor's Office. Rank number 6, City Archives and Record Center. 5th place in the ranking. Congratulations, City Administrator's Office. Taking 4th place in the ranking, congratulations to General Services Office. 3rd place in the ranking with efficiency rating of 56%. Congratulations to EBSU. 2nd place in the ranking with efficiency rating of 65%. Congratulations, City Budget Office. Number 1 with efficiency rating of 74%. Congratulations, City Accountant's Office. So the Service Excellence Award goes to the City Budget Office. So thank you for attending, and I'd like to congratulate ang team ni Val So congratulations, highlight po si City Budget. I'd like lang i-highlight sa inyo ang ato ang top 1 ganina, ang ranking 74%. So the challenge is hopefully ang tanan natong awardee pohon above ta sa 74, or at least ang top 10 nato na mo ato ang gina-recognize, at least ang minimum mo na to is 75. So, City Budget, keep it up, We will try to beat you in the next round of evaluation nato. So, thank you, and again, Val, congratulations sa inyo ang tanan, and congrats sa nakalitsyon.